Hi guys! Basta nag-enjoy mo diha karon og pangape. Karon, imagine na what if kalit lang mawagtangan og kuryente. Lisod kayo, di ba? Murag imposible kaayo mo liho kung walay kuryente tungod kay nagdepende ta ini matag adlaw. Pero sagad gibaliwa lang nato. Tinuod nga ang kuryente nagpasiga sa ato mga suga og mo charge sa ato mga telepono, pero do na pay mas daghan ana. Kuna-kuna ang mga ospital nga nagsalig ini aron makaluwas og kinabuhi. Mga eskwelahan alang sa komportable nga pagtuon ug mga pabrika aron padayon ang produksyon sa mga importanteng kinahanglanon kada adlaw. Makaingon ta nga ang steady nga supply sa kuryente may usa sa mga haligi sa malambuon nga komunidad. Importante kaayo nga dili nato kalimtan ang bili ini. Maong tumong sa Aboitiz Power nga makahatag og masaligan og affordable nga kuryente aron makasuporta sa paglambo sa ekonomiya sa nasod aron padayon ang pagsaka sa kalidad sa kinabuhi sa minilyon nga Pilipino karon ug ugma. Want awesome TV? You don't need 175 reasons to get it. You just need 175 in load. With Signal Load 175, you can boost your entertainment experience without breaking the bank. Enjoy 30 days of free-to-air, plus premium local and international channels like PBO and Cinemo, Cartoon Network, Nick Jr., Rock Entertainment, Tap Sports, and many more for just 175 pesos. What are you waiting for? Load through Maya or GCash and start watching today. Sports ngayon.